Pakistan, a country desperately grappling with some of the worst flooding in its history. Pakistan's climate minister has told the BBC that the summer heat wave that's come months earlier than usual has... Pakistan, this year's deluge has caused the most destructive floods in most people's memories. अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के आबी वसाइल की ख़राब सूरत हाल को 2018 के अंदर बैनुल-अक़वामी तवज्जो मिली, जब यह कहा गया कि 2025 के अंदर पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि ये भी कहा गया कि ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना होगा जो कि 70 मिलियन टन से तजावुज़ कर जाएगी। पाकिस्तान के पास बेशुमार आबी वसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सूरत हाल तक हम कैसे पहुँचे और मुस्तक़बिल में क्या होने जा रहा है, आज की इस वीडियो के अंदर हम तफसील से जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान को बहुत से अहम दरियाओं से नवाजा गया है जो कि दरिया सिंध के मुआवन दरिया हैं, जो कि मशरिक और मगरिब से बहते हुए आकर दरिया सिंध का हिस्सा बनते हैं। मशरिक से बहने वाले 5 अहम दरिया हैं जिनके अंदर दरिया झेलम, चनाब, रावी, सतलज और ब्यास शामिल हैं, और इसके अलावा 3 छोटे दरिया भी हैं जिनका नाम हारू, स्वान और सिरान है। इसके अलावा मगरिब से भी कुछ दरिया बहते हैं जिनके अंदर सबसे बड़ा दरिया दरिया काबुल है, और इसके अलावा छोटे दरिया जिसके अंदर कुनड़, पंज, गोमल, कोहाट, टांक और इसके अलावा चंद छोटी नदियां हैं जो कि दाईं जानिब से आकर दरिया सिंध का हिस्सा बन जाती हैं। 1948 के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा शुरू हुआ, पानी का तनाज़ा। इसके अंदर भारत ने मगरबी दरियाओं का पानी रोक लिया और पाकिस्तान से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के नाम पर पैसों का मुतालबा किया। यहाँ पर इंटर डोमिनियन एक्ट के नाम से एक मुआहदा तय पाया जिसमें यह तय किया गया कि हर साल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पाकिस्तान पे करेगा, जिसके बदले में भारत मगरबी दरियाओं का पानी छोड़ेगा। 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान आखिरकार एक मुआहदा तय पाया। ये मुआहदा सरहद पार होने वाले चंद कामयाब मुआहदों में से एक था। इसका नाम इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहदा था। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान और भारत को खुसूसी इस्तेमाल का हक दिया गया मशरकी और मगरबी दरियाओं का। ये मुआहदा 8 साल की भरपूर निगोशिएशंस के बाद तय पाया और आलमी बैंक ने भी अपना मरकजी किरदार अदा किया। इंडस वाटर ट्रीटी ने इंडस बेसन के 6 दरियाओं को खाम तूल बल्द या लॉन्गिट्यूड की बुनियादों के ऊपर तकसीम किया, जिनमें से 3 मशरकी दरिया रावी, सतलज और ब्यास के खसूसी और एक्सक्लूसिव यूज का हक इंडिया को दिया गया, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब के एक्सक्लूसिव राइट्स पाकिस्तान को दिए गए। मशरकी दरियाओं के पानी का इस्तेमाल का जब पाकिस्तान ने हक खो दिया तो 6 दोस्त ममालिक और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को मुतबादिल इंटरलिंक कैनाल सिस्टम बनाने के लिए, जो कि मगरबी दरियाओं को लिंक करेगा इन कैनाल्स के साथ, इनकी तामीरात के लिए पाकिस्तान को $800 मिलियन और इंडिया को भी इसी तरीके से मशरकी दरियाओं के साथ इंटरलिंक कैनाल सिस्टम बनाने के लिए $200 मिलियन दिए। पाकिस्तान ने अपने दरियाओं को नहरी निज़ाम के जरिए जोड़ा, नदियों और बैराजों से नहरें निकाली गईं। तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान और भारत के पास सिर्फ चंद बैराज थे, जिसमें माधुपुर और हुसैनी वाला भारत में, जबकि इस्लाम, त्रीमू, सुलेमान की, बल्लोकी और चंद छोटे बैराज पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। कोई ज़ख़ीरा करने वाला बड़ा डैम दोनों मुल्कों के अंदर मौजूद नहीं था। आज पाकिस्तान के पास 45 नहरें, 19 बैराज, 3 बड़े डैम, 85 छोटे डैम, 12 इंटरलिंक कैनाल और 7 लाख ट्यूबवेल अपनी तिजारती, घरेलू और आबपाशी की पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजूद हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम बनाते हैं। पाकिस्तान में 2 तरह के आबी वसाइल हैं, कुदरती और मसनूई। कुदरती के अंदर दरिया, बारिशें, झीलें, नहरें, ग्लेशियर्स ये सब शामिल है, जबकि मसनूई के अंदर बारिशों से इकट्ठा किए जाने वाला पानी, जिनको रेजर्वोयर्स के अंदर इकट्ठा किया जाता है, वो शामिल है, जिसको सतही पानी भी हम कहते हैं। बारिशों की भी 2 किस्में हैं, एक है मानसून और दूसरी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं सर्दियों के अंदर होने वाली बारिश को, जबकि 70% बारिश जुलाई से सितंबर तक के पीरियड में पड़ती है, जिसको हम मानसून कहते हैं, और इसकी मिकदार, औसतन मिकदार, जब हम मुल्क के शुमाल और शुमाल मशरिक से जनूब की तरफ जाते हैं तो वो बदलती रहती है। इसके अलावा एक और इंतहाई अहम दरिया दरिया काबुल जो मगरिब से बहता है। ये दरिया सतह समंदर से 3000 मीटर की बुलंदी पर जनूबी हिंदू कुश के अनल पास से शुरू होता है और अफगानिस्तान के मशरिक से होता हुआ दर्रा खैबर जो पाकिस्तान के साथ है उसके शुमाल से होकर पाकिस्तान में दाखिल होता है। मशरिक के अंदर जो मजीद दरिया हैं जिसके अंदर रावी, सतलज, ब्यास हैं, उसके अलावा दरिया जेहलम जो है वो कम बुलंदी पर है सतह समंदर से निस्बतन दरिया सिंध के, और ये कश्मीर से निकल कर आकर दरिया सिंध में दाखिल हो जाता है। पानी को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए उसे स्टोर करने की बहुत अहमियत है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त सिर्फ 3 छोटे डैम थे जिनमें
میں پانی ذخیرہ کرنے کی سہولت نہ ہونے کے برابر تھی، جن کے اندر ایک خوش دل خان ڈیم جو کہ 1890 کا تھا، جبکہ دوسرا سپن کرزئی جو 1945 میں، جبکہ پنجاب کے اندر میاں والی میں نومل ڈیم جو کہ 1913 کے اندر بنا تھا۔ 1948 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جب پانی کا تنازع شروع ہوا تو پاکستان نے ڈیمز کی اشد ضرورت کو محسوس کیا۔ یہ اشد ضرورت اور زیادہ اشد ہو گئی جب 1955 کے اندر پانی کے ساتھ ساتھ بجلی کی بھی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تنازع کے بعد پاکستان کا نہری اور آبپاشی کا نظام بہت متاثر ہوا اور ڈیمز بنانے کا کام باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا، جس کے اندر دو سب سے بڑے اور اہم ڈیم تھے، جس کے اندر تربیلا اور منگلا۔ تربیلا ڈیم کی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 11.62 ملین ایکڑ فیٹ، جبکہ منگلا ڈیم کی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 5.88 ملین ایکڑ فیٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ منسلک چھوٹے ڈیم اور بیراج بھی بنائے گئے، جس کے اندر خانپور، راول اور حب جیسے بیراج اور ڈیم تھے، تاکہ ان کو نہری نظام سے منسلک کر کے اپنی گھریلو، صنعتی اور آبپاشی کی پانی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ دوسرا سب سے اہم ریسورس، نیچرل ریسورس پانی کا ہمارے پاس ہے گلیشیئرز۔ گلیشیئرز کا کل رقبہ کراکرم رینج کے اندر پاکستان کے اندر 13,680 کلومیٹر ہے اور ان کی کل لمبائی 160 کلومیٹر ہے، جس نے کراکرم رینج کے تقریباً 37% علاقے کو کور کیا ہوا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی ایک ملک کے پاس سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں تو وہ پاکستان ہے۔ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے علاوہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گلیشیئرز پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ نارتھ پول اور ساؤتھ پول ایز سچ کسی کنٹری کا حصہ نہیں ہے اور یہ بہت بڑا ہمارے پاس نیچرل ریسورس ہے۔ یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ دریائے سندھ جو اپر انڈس ہے اس کے گلیشیئرز، کیچمنٹ ایریا کے گلیشیئرز کا کل رقبہ 2250 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ گرمیوں کے اندر پگھلنے کی صورت کے اندر نہروں اور دریاؤں کے اندر پانی کے بہاؤ کا سبب بنتا ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں کے اندر پاکستان واٹر ابنڈنٹ کنٹری سے، فراوانی والے ملک سے، واٹر سٹریسڈ کنٹری کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس گلوبل پاپولیشن کا 2.8%، جبکہ رینیوبل واٹر ریسورسز صرف اور صرف 0.5% ہیں۔ پاکستان کا نام رینیوبل واٹر ریسورسز رکھنے والے کنٹریز کے اندر 36ویں نمبر پر، جبکہ انڈیا کا نام 8ویں نمبر پر اور بنگلہ دیش کا ملک 12ویں نمبر پر ہے۔ 2018 کے اندر پاکستان کے جو دو سب سے بڑے ڈیمز ہیں، جن کا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، منگلا اور تربیلا، یہ اپنی ڈیڈ سٹوریج لیول پر پہنچ گئے۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ گلیشیئرز اور ابنڈنس کے اندر ہے نیچرل ریسورسز، لیکن اس کے باوجود ہمارے دونوں ڈیمز ڈیڈ سٹوریج لیول پر پہنچے، جس کے بعد پھر یہ رپورٹ پبلش ہوئی کہ 2025 کے اندر پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا شمار ان 17 ممالک کے اندر بھی ہے جنہیں پانی کا شدید خطرہ، ہائی واٹر رسک کا سامنا ہے، جبکہ یہ وہ لسٹ ہے جس کے اندر پاکستان 14ویں نمبر پر ہے، اور یہ 17 ممالک وہ ملک ہیں جن کے اندر سعودی عرب جیسے گرم اور خشک علاقوں والے ملک بھی شامل ہیں، جبکہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جن کے پاس سب سے زیادہ واٹر گلیشیئرز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہمارا نام اس لسٹ کے اندر موجود ہے تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ 80% سے زیادہ آبادی کو سال میں اوسطاً کم سے کم 1 ماہ تک پانی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو پانی کی زیر آب سطح ہے، جو زیر زمین سطح ہے، وہ بھی آئے روز کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ٹیوب ویل کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، لوگ اریگیشن کے لیے پانی کو نکال رہے ہیں، اور پاکستان کا شمار ان ممالک کے اندر بھی ہے جس کے اندر پانی کی اویلیبلٹی کے تناسب سے پانی بہت زیادہ نکالا جا رہا ہے۔ واٹر ریسورسز ٹو واٹر وڈرال ریشو کے اندر ہمارا 160واں نمبر ہے، جو کہ صرف 18 ممالک سے بہتر ہے۔ ہم 1% گندے پانی کو سالانہ صاف کرتے ہیں، جبکہ 40% پانی سپیلیج، سیپیج، سائڈ لیکیج اور نہروں کی بیڈ الائنمنٹ کی وجہ سے بہہ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان فی کیوبک میٹر صرف اور صرف $1.4 ارن کرتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک کے اندر ملائیشیا $55، ساؤتھ کوریا اسی طرح 50+ اور ترکی تک $8.7 فی کیوبک میٹر ارن کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہماری ریشو دنیا کے اندر سب سے کم ہے۔ پانی کے اس بحران کا ڈائریکٹ امپیکٹ نہ صرف ہماری انفرادی زندگیوں پر ہوگا، بلکہ زراعت جو کہ سب سے بڑا سیکٹر ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 23% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور ملک کی 50% جابز اور لیبر فورس اس سے منسلک ہے، اس پر بھی ہوگا، اور ہمیں خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 70 ملین ٹن کی غذائیت کی قلت کا سامنا ہوگا 2025 کے اندر۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 2025 کے اندر 274 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی ضرورت ہوگی، جبکہ اویلیبل پانی صرف 191 ملین ایکڑ فیٹ ہوگا۔ یونائٹڈ نیشن ہی کی رپورٹ کے مطابق 2050 کے اندر پاکستان کی پاپولیشن 380 ملین سے تجاوز کر جائے گی۔
ہم اس سچویشن کو اور اس گریوٹی آف دا سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر یہ بحران اسی طریقے سے چلتا رہا تو 2050 کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کو صرف پانی کی قلت کا سامنا نہیں ہے، پانی کی آلودگی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 15 سال میں پاکستان کے آبی اور زمینی وسائل کے اندر بیکٹیریل کنٹامینیشن میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ تقسیم شہری اور دیہی علاقوں کے اندر مزید واضح ہے۔ تقریباً 30% بیماریاں اور 40% اموات گندے پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دیہاتی شہروں کے اندر 70% لوگوں کو تو صاف پانی تک میسر نہیں ہے۔ گندے پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے مخصوص انتظامات کی عدم موجودگی کے اندر بہت سے بیت الخلاء لیچنگ گڑھوں اور سیپٹک ٹینکوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ پھر آگے دریاؤں اور کھلے نالوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر تو کھلے کے اندر رفع حاجت کرنا غیر معمولی بات ہے، پھر انسانی فیکل ویسٹ کو کھلے عام دریاؤں اور کھیتوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ دیہاتوں کے اندر فیکل ویسٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے جو غلط طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ واضح ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ دیہاتی علاقوں کے اندر ڈائریا بہت عام بیماری ہے۔ اس فیکل ویسٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر صرف 2 یونٹ موجود ہیں، اسلام آباد اور کراچی میں، جو کہ اپنی فل کیپیسٹی پر کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر یہ دونوں یونٹ اپنی فل کیپیسٹی پر کام کریں تو بھی صرف 8% ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آبی ذخائر کے اندر بھی آرسینک کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر آرسینک پوائزن کے اوپر ریسرچ بہت محدود ہے، جبکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر لاہور اور حیدرآباد ہیں، جہاں پر 50 سے 60% لوگ اس خراب پانی آرسینک زدہ پانی سے متاثر ہیں۔ پاکستان میں پانی کی فراہمی دیگر ذرائع سے بھی آلودہ ہوئی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہماری صنعتی ترقی میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل اور ٹینریز انڈسٹری میں، لیکن انڈسٹریل ویسٹ کو کم سے کم ٹریٹمنٹ حاصل ہوتی ہے اور یہ ڈائریکٹلی دریاؤں اور ندیوں کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 6000 سے زیادہ رجسٹرڈ انڈسٹریز میں سے 1228 کو سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والی انڈسٹریز مانا جاتا ہے۔ کریٹکس کے نزدیک حقیقت میں نمبر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کی 2 سب سے بڑی انڈسٹریل اسٹیٹس کراچی کے اندر ہیں، اور ان دونوں انڈسٹریل اسٹیٹس کا انڈسٹریل ویسٹ بھاری دھاتوں، تیل اور دیگر خطرناک مواد کی شکل میں ڈائریکٹلی دریاؤں کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پانی کی بد انتظامی کا بھی یہ حال ہے کہ ہمارا 80% پانی جو ہے وہ 4 فصلیں جو ہیں، گنا، گندم، کپاس اور چاول، اس کے اوپر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہماری جی ڈی پی کا صرف 5% جو ہے وہ ان 4 فصلوں سے آتا ہے، باقی فارم لینڈ اور اس کے علاوہ۔ اور جو نہری پانی ہے اس کی کچھ آپریٹنگ کاسٹ ہوتی ہے جو سرکار کو، حکومت کو پے کرنا ہوتی ہے، جو ان کا خرچہ ہوتا ہے، اس کا صرف اور صرف 20% جو ہے وہ وصول کر پاتی ہے حکومت۔ تو ہماری یہ بد انتظامی کی آپ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ 80% پانی صرف یہ 4 فصلیں استعمال کر لیتی ہیں، اور ان 4 فصلوں کی بھی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی کم ترین ہے۔ اس بد انتظامی کو آپ ایک اور رخ سے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ نہروں کے اندر ہمارے پاس سالانہ 143 بلین کیوبک میٹر واٹر اویلیبل ہوتا ہے، جس میں سے ہم صرف اور صرف 55 بلین کیوبک میٹر پانی کو استعمال کر پاتے ہیں، جبکہ باقی کا 61% ڈسٹریبیوشن کے دوران نالیوں کے اور نہروں کے پختہ نہ ہونے کی وجہ سے اور کھیتوں کے اندر آپاشی کے دوران ضائع ہو جاتا ہے، مطلب بہہ جانے کی وجہ سے۔ اب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس قلت کا اور اس بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ان پلانڈ گروتھ اور اربنائزیشن۔ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ریپڈ پیس کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور شہر جو ہیں وہ باہر کی طرف پھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کے استعمال کے اوپر بہت سخت دباؤ آیا ہے۔ ہماری جو پاپولیشن ہے 1972 سے لے کر 2016 تک 2.6 گنا بڑھی ہے، جبکہ ہر سال پانی کا استعمال جو ہمارا ہے وہ 0.7% بڑھا ہے۔ اوور آل جو واٹر ریسورسز ہیں وہ تو اتنے کے اتنے ہیں، ان کی مقدار ہے 246 بلین کیوبک میٹر، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی کا استعمال بڑھا پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ، واٹر ریسورسز اتنے ہی رہے، تو پر کیپیٹا جو اویلیبل واٹر ہے وہ کم ہوتا ہوتا 3400 کیوبک میٹر سے کم ہو کر 1100 کیوبک میٹر پر آ گیا ہے۔ تو ہماری واٹر ودرال ٹو رینیوبل واٹر اویلیبل کی جو ریشو ہے، مطلب کتنا پانی ہم نکالتے ہیں کمپیئر ٹو ہمارے پاس رینیوبل ریسورسز ہیں کتنے، اس کی ریشو بھی، اس کی پرسنٹیج بھی 62% سے 80+ ہو گئی ہے 2017 تک۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2050 کے اندر ہمارے جو شہروں کے اندر آبادی ہے اس کی پرسنٹیج 37.2 سے بڑھ کر 60% ہو جائے گی 2050 تک، جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اوپر مزید دباؤ آئے گا، اور یہ جو واٹر ودرال ٹو اویلیبل رینیوبل واٹر اویلیبل جو ہے ہمارے پاس، اس کی ریشو
80% से तजावुज करके इवन 100% हो जाएगी, ये एक तहकीक के अंदर कहा गया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह इस पानी के बहरान की है मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान का शुमार उन 10 ममालिक के अंदर है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। पिछले कुछ सालों के अंदर इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी मानसून की बारिशों के पैटर्न में तब्दीलियां आ रही हैं, ग्लेशियर्स हमारे बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से पिघल रहे हैं, हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं। उसके अलावा हमने सैलाब की तबाहकारियां भी देखी हैं इन सारी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। 2010 के सैलाब के अंदर हमारा 38,600 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा का जो रकबा है वो मुतासर हुआ। 2000 से ज़्यादा लोगों ने जान की बाजी हारी और हमें $10 बिलियन का इकोनॉमी को हमारे नुकसान हुआ। 2010 के सैलाब को बेसिकली बहुत बड़ा और तबाहकारी वाला सैलाब माना जाता था, लेकिन 2022 के अंदर अभी रिसेंटली जैसा कि हम सब जानते हैं एक दफ़ा फिर सैलाब आया और इस सैलाब की तबाहकारियों ने सबको हैरान करके रख दिया है। कहा यह जा रहा है कि ये सैलाब 2010 और 2017 के सैलाब से कई गुना बड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इकानमी को इस सैलाब से $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। इवन दो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम अपना एस्टिमेट अक्टूबर और नवंबर तक तय कर लेंगे कि इकानमी को नुकसान कितना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली का कहना है कि पाकिस्तान का 1/3 से ज़्यादा इलाका मुतासर हो चुका है। 33 मिलियन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, जिनकी ज़िंदगी बाकायदा मुतासर हुई है इस सैलाब की वजह से, जिन्हें नकल मकानी करनी पड़ी है, और 2000 से ज़्यादा लोगों की जान ऑलमोस्ट जा चुकी है। इन फिजिकल बैरियर्स और मसाइल के अलावा पानी के मसले के ऊपर जो पॉलिटिक्स है उसने भी इस मसले को हल करने की बजाय मजीद बढ़ावा दिया है। हमारे यहाँ हुकूमतें बदलती रहती हैं, एक हुकूमत आती है वो कोई इदारा या एजेंसी बना देती है इस मसले को हल करने के लिए, नई हुकूमत आती है वो उस इदारे को इफेक्टिवली यूज करने के बजाय नया इदारा और नई एजेंसी बना देती है। अब इससे एक नया तनाज़ा शुरू हो जाता है कि किसकी क्या बाउंड्री है, जिससे ड्यूटीज़ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इदारों के दरमियान वो ओवरलैप करना शुरू कर देती हैं। मसला अदालत के अंदर जाता है, किसी एक पार्टी को स्टे मिल जाता है, दूसरी पार्टी उस केस को लेकर लटकती रहती है, चलती रहती है, और हकीकत के अंदर ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं होता। 1991 के एक अकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सूबों के दरमियान जो तनाज़ा था कि किस सूबे को कितना पानी मिलेगा, ये किसी हद तक हल हो गया। एक फार्मूला डिवाइस किया गया। इस सारे प्रोसेस को ओवरसी करती है एक बॉडी, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर जब पानी के बहाव में ओवरऑल कमी आई है तो इस इदारे के ऊपर भी तनकीद बढ़ गई है कि इसके पास कोई प्रैक्टिकल अप्रोच मौजूद नहीं है मेजर करने की कि किस सूबे को हकीकत में कितना पानी मिल रहा है। और फिर बाज़ सूबे जो हैं वो तनकीद करते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें पानी कम मिला, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस इदारे के पास कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि ये बता सके कि इस फार्मूले के तहत हमने कैलकुलेट किया कि पानी इतना मिलना चाहिए और इतना मिला और हमने इस सिस्टम के तहत डिस्ट्रीब्यूशन की। रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर मजीद एजेंसीज बनाई गई जिनकी दोबारा आपस में ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप करती हैं। तो कुल मिलाकर ग्राउंड के ऊपर 0/0 काम हो रहा है। अब इन सारे मसाइल को हल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले फ्लड्स से बचने के लिए हमें ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया के अंदर सैलाबज़दा इलाकों के अंदर 3 तरीके के सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। उसके अंदर सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि बहुत बेसिक है, आपको वार्निंग्स देनी है। दूसरे नंबर पे स्विफ्ट फाइनेंशियल रिलीफ, पैसों का जो बहाव है वो ठीक होना चाहिए। तीसरे नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव पॉलिसीज़। अब हमें मालूम है कि सन 1970 से हमारे पास 2 बड़े डैम हैं, तरबेला और मंगला। उसके अलावा कालाबाग डैम की जब बनने की बात शुरू हुई सन 70s के अंदर, तो उस वक्त किसी को एतराज़ नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने देखा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या किसी एक सूबे को इसका पॉलिटिकल फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने आवाम को फुद्दू और बेवकूफ़ बनाया। किस तरीके से कि सिंध के अंदर पीपल पार्टी ने यह बात फैलाई कि आपका पानी रुक जाएगा। हालांकि देखने की यह ज़रूरत थी आवाम को कि पानी किस तरीके से रुक जाएगा। डैम्स के जरिए आप पानी को स्टोर करके उसकी फरावानी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, लेकिन वहां पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और ये एक नैरेटिव फैलाया गया और पीपल पार्टी की तरफ से कि पानी रुक जाएगा सिंध के पानी के ऊपर डाका पड़ेगा। हालांकि पानी बढ़ रहा है, पानी का ज़ख़ीरा बढ़ रहा है, पूरे मुल्क के अंदर पानी का ज़ख़ीरा बढ़ रहा है, जिससे सूबों को भी ज़ाहिर है ज़्यादा पानी मिलेगा प्रोपोर्शनेटली, लेकिन वहां पर ये बात फैलाएगी कि आपका हमारा पानी रुक जाएगा। दूसरी जानिब सूबा सरहद उस वक्त KPK, उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात को फैलाया कि नौशहरा और मर्दान ये डूब जाएंगे।
और ये अवाम को सरासर झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट थे जिससे हमारी बिजली का मसला हल हो सकता था, जिससे फ्लड्स का मसला हल हो सकता था। हम देखते हैं 2010 के अंदर किस तरीके से फ्लड आए, 2022 के अंदर किस, ये हर 10 साल के अंदर। चाइना के अंदर इसी तरह 3 जॉर्जेस डैम, चाइना के अंदर इसी तरीके से 3 जॉर्जेस डैम बनाया गया, जिससे वो 22,000 मेगावाट बिजली हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, इतना बड़ा डैम है कि ज़मीन की जो इसके ऑर्बिट के गिर्द रोटेशन है वो 3 नैनो सेकंड से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा मास जो है वो सेंटर से एक तरफ हो गया, कर्व से एक तरफ हो गया। तो इसी सिलसिले के अंदर माइकल कोगल मैंने रिसेंटली एक लिखा है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और स्टेक होल्डर्स को इस इशू के ऊपर मिल बैठकर एक वाइब सेंड करने की ज़रूरत है अक्रॉस द बोर्ड। ये इंटेंट की ऐलान करने की ज़रूरत है कि इस मसले को लेकर हम सीरियस हैं। ये प्रॉब्लम वाकई हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और पानी की रिसाइकलिंग भी एक बहुत ज़बरदस्त और एक वायबल ऑप्शन है। पूरी दुनिया के अंदर पानी को रिसाइकल करके अपनी ज़रूरत को पूरा किया जाता है। इसराइल और सिंगापुर की सबसे बेहतरीन मिसालें हमारे साथ मौजूद हैं। इसराइल के अंदर 70% से ज़्यादा इलाका उनका डेजर्ट पर मुश्तमिल है और उनके पास पानी की बहुत शदीद कमी थी इसी तरीके से माजी के अंदर, लेकिन 90% जो उनका वेस्ट वाटर है उसको वो ट्रीट करते हैं और अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। सिंगापुर के अंदर 40% जो उनकी पानी की ज़रूरत है वो रिसाइकल वाटर से वो पूरा करते हैं और ये डिपेंडेंस 2060 के अंदर बढ़कर 55% हो जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 हमारे पास वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के प्लांट मौजूद हैं, कराची और इस्लामाबाद में, जो मैंने पहले बताया, जो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करते। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और हमें इन मॉडर्न वेज को टैप करने की ज़रूरत है। पानी का ज़िया भी एक बहुत बड़ा मसला है। बाकी दुनिया के अंदर जो आपाशी का निज़ाम है वो हमसे ज़रा मुख्तलिफ है और वो जदीद और इनोवेटिव है। हमारे यहाँ फ्लडिंग सिस्टम के तहत खेतों को पानी दिया जाता है, जिससे बहुत सारा पानी ज़ाया होता है स्पिलेज लीकेज की वजह से, जबकि बाकी दुनिया के अंदर प्रिसीजन वाटरिंग को उन्होंने अचीव किया है ड्रिप वाटरिंग सिस्टम के तहत। हम भी ये लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान में, जिससे हम एफिशिएंटली पानी को यूज़ कर सकेंगे। आखिरी सोल्यूशन जो मैंने अपने रिसर्च से निकाला है वो ये है कि मीटरिंग ऑफ वाटर फॉर ऑल यूजर्स। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसको लेस कंट्रोवर्शियल बनाया जा सकता है। ये हुक्मरानों का या स्टेक होल्डर्स का या अथॉरिटी जिनके पास है उनका फैसला हो सकता है कि वो किस तरीके से कोई ऐसा फार्मूला डिवाइस करे कि ना सिर्फ लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट ना हो इस पॉलिसी से, बल्कि जो उसके इनॉर्मस बेनिफिट्स हैं वो अचीव हो जाएं। मिसाल के तौर पे लोगों के अंदर ये पैगाम और ये एक वाइब क्रिएट हो जाएगी कि एक एमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से ये पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। लोगों के अंदर ये एक एहसास पैदा हो जाएगा कि हमने पानी को अब इफेक्टिवली यूज़ करना है और उसको ज़ाया नहीं करना। और इसको आसान बनाने के लिए इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं, जैसा कि डोमेस्टिक यूज़, एग्रीकल्चर यूज़ और इंडस्ट्रियल यूज़। और इंडस्ट्रीज़ जो ख़ास तौर पर पानी को, वेस्ट वाटर को ज़ाया करती हैं, उनके लिए पेनल्टीज़ जो हैं एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। दूसरा बेनिफिट इस मीटरिंग ऑफ वाटर का ये होगा कि आप रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे मेंटेन करने के लिए अपने नहरी निज़ाम को। अब आप लोग टोटल 4 काम कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ये एहसास हुआ ये वीडियो देखने के बाद कि आप और मैं सेम पेज पर हैं और हमारे मसाइल कॉमन हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर, आप अपने बाकी दोस्तों को ऑन बोर्ड ले सकते हैं ये वीडियो शेयर करके। तीसरे नंबर पर, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चौथे नंबर पर, अगर आपके पास कोई सजेशन है या आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एक बोनस के तौर पर, अगर आप बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।